لیور فیٹی ہونے کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے ہیں کہ ہم رات کو دیر تک کھاتے رہتے ہیں. لیور جب خوراک کو میٹابولائز کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جگر کے اندر وہ اس کو سوزش کرتا ہے. سوزش کی وجہ سے اس کے جو اپنے انزائمز ہیں یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. پوری دنیا میں ایک مریض نہیں ملے گا, یہ میں چیلنج سے بات کرنے لگا ہوں, کہ جس کا ہیپاٹائٹس انگریزی گولیوں سے یا ٹیکوں سے نیگیٹو ہو گیا ہو. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کچھ بات کر لیتے ہیں جی صحت کے حوالے سے. تو ناظرین, جگر انسانی جسم کا فلٹر ہے جو خون کو صاف کرتا ہے, غذائی اجزاء کو ذخیرہ کرتا ہے اور جسم کے توازن کو قائم رکھتا ہے, اور بہت ہی اہم جزو ہوتا ہے یہ. اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے, پورا نظام جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق جگر کے کینسر کے نئے کیسز کی جو سالانہ تعداد ہے وہ 8,70,000 سے بڑھ کر 15,20,000 تک پہنچ سکتی ہے, اور اس کے نتیجے میں اموات کی جو شرح ہے وہ 13,70,000 سالانہ تک پہنچنے کا خدشہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جگر کا کینسر اس وقت دنیا بھر میں جان لیوا کینسرز کی فہرست میں تیسرے نمبر پر موجود ہے. پاکستان میں بھی جگر کی کینسر کے کیسز میں تشویشناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے, اور ماہرین اس کی بڑی وجہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کو قرار دیتے ہیں. اب سوال یہ کہ کیا ہماری روزمرہ زندگی کی غذائی عادات بھی اس خطرے میں اضافہ کر رہی ہیں, اور کیا نیچروپیتھی میں ایسے قدرتی علاج موجود ہیں جو اس بیماری کے امکانات کو کم کر سکیں؟ تو جوابات جان لیتے ہیں. نیچروپیتھی کے معروف ماہر ڈاکٹر جمیل مہروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمیل صاحب, ویلکم ٹو سنو پاکستان. سر, یہ بتائیے گا کہ جگر کی کینسر کی سب سے پہلے تو ہم وجوہات کو ڈسکس کر لیتے ہیں, اور جس طرح ہم اپنے انٹرو میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی یہ جگر کو کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں اور بالآخر آپ کو کینسر کی طرف لے کے جاتے ہیں. بہت شکریہ جی. ایکچوئل بیسیکلی مسئلہ یہ ہے وہی جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا کہ لیور فیٹی ہونے کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے ہیں کہ ہم رات کو دیر تک کھاتے رہتے ہیں. مغرب کے بعد 15-20 منٹ تک تو آپ کھا سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ آپ کے اپنے لیے وبال جان بنتا ہے. اسی پوزیشن کو آگے دیکھتے ہیں تو یہ جو وائرسز ہیں, وائرس لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی زہریلا مادہ ہے, پوائزننگ فلوئڈ ہے. یہ کیڑے وغیرہ نہیں ہوتے, کبھی زندہ ہو گئے کبھی مردہ ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہم ایسیڈیٹی پیدا کرنے والی, پروڈیوس کرنے والی ہم کھاتے ہیں, وہ میدے میں تیزابیت اور ایسڈ اس ایسیڈیٹی سے ہمارے میدے سے خوراک میں شامل ہو جانا اس کا, اور وہ پھر آگے چلے جانا لیور کے اندر. لیور جب خوراک کو میٹابولائز کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت جگر کے اندر وہ اس کو سوزش کرتا ہے, انفلیمیشن ہو جاتی ہے اس ایسیڈیٹی اور تیزابیت سے. یا وہ کھانا جو ہمارے میدے میں دیر تک پڑا رہا, ہضم نہیں ہوا, صحیح ٹائم پہ پروسیس, 3 گھنٹے میں خوراک پروسیس ہو کے آگے چلی جانی چاہیے. اگر وہ نہیں ہو رہی تو پھر وہاں سے یہ مسئلے بنتے ہیں. وہ پھر ایسیڈیٹی, تیزابیت اور اس کا افیکٹ جب لیور پہ ہوتا ہے تو لیور انفلیمیشن آف لیور ہو جاتا ہے, یعنی جگر میں سوزش ہو گئی. اس سوزش کی وجہ سے اس کے جو اپنے انزائمز ہیں, یعنی جو اس کا ٹوٹل سفرا ہے یا بائلی روبن جس کو کہتے ہیں, ان میں ALT, AST وغیرہ یا الکلائن فاسفیٹ یا گیما GTs وغیرہ جو ہے نا, یہ یا ٹوٹل بائلی روبن یا انکانجنٹ بائلی روبن وغیرہ یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ان کا بڑھنا انسان کے لیے نقصان دہ, چونکہ یہ پوائزن ہے. ایک لمٹ تک رہنا چاہیے, اس لمٹ سے اوپر جائے گا تو پھر یہی پوائزن آپ کے لیے زہر ہے. اس میں آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے سپلین کا, تلی جس کو ہم کہتے ہیں, اور اس کا کام ہے سیکنڈ سیکریشن کرنا. تلی جو ہے وہ بہت سارے باڈی کے اندر زہریلے مادوں کو ایسے کر کے سک کرتی ہے اور برن کر دیتی ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو وہ برن نہیں کر سکتی تو وہ سک بھی نہیں کرتی, سیکریشنز کرواتی ہے. مثال کے طور پہ سٹول کا بار بار آنا, وامٹ کا آنا, جسم پہ دانے, پھوڑے پھنسیاں, خارش, کوئی چیزیں جو باڈی سے لیمینیٹ کرنا ہے جن چیزوں کو, وہ تلی کر رہی ہوتی ہے. اچھا, تلی کو میں یوں کہتا ہوتا ہوں آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے کہ یہ ہمارے گھر کی ماسی ہے, وہ جو کام والی ہوتی ہے نا, میڈ, یہ وہ اس کا یہ کردار, یہ ہمارے ہاں کارپوریشن کا رول ادا کرتی ہے. ہمیں تلی کو, سپلین کو بڑا فٹ رکھنا ہے, اور اس کے اوپر ہم اتنا بوجھ, اتنا ایکسٹرا ورکنگ نہ ڈال دیں کہ وہ تلی جو ہے وہ بیمار ہو جائے, وہ خراب ہو جائے, اس کا فنکشنلی ورکنگ جو ہے وہ سلو ہو جائے. تو جیسے ہی وہ سلو ہوگا تو آپ کی باڈی کے اندر بلڈ میں وہ سارے ٹاکسز جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ سرکل کرتے رہیں گے, گھومتے رہیں گے. اچھا, وہ اپنے اوور ٹائم میں جا کے ایکسپائر ہوتے ہیں, اور وہی ایکسپائر جو چیز ہے وہی آپ کے لیے وبال جان بنتی ہے, اور وہ پھر آپ کے لیے پوائزننگ فلوئڈ بنتا ہے جس کو
वायरस कहा जाता है और वायरस लातीनी ज़बान का लफ्ज़। तो डॉक्टर साहब, इसकी जिगर के कैंसर की इब्तदाई अलामात क्या हैं जिनको हम स्टार्टिंग में ही नजरअंदाज कर देते हैं और फिर वो ड्रैग ऑन हो जाते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पर है? सबसे बड़ी वजह इस वक्त ये है कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों का इस वक्त रुझान जो है वो ये है कि वो कहते हैं कि जी जरा सा यरकान हुआ या कोई हेपेटाइटिस हो गया फर्ज करें, तो वो कहते हैं कि सबसे पहला काम जो है वो हमें डॉक्टर्स को मिलना है, और डॉक्टर जो है वो उसको या तो गोलियों पे ले जाता है या उसको टीकों पे लेके जाता है। दोनों चीज़ों को अगर हम देखें तो वो गोलियों के कोर्स भी कर रहे हैं, टीकों के भी कोर्स कर चुके हैं, और पूरी दुनिया में एक मरीज नहीं मिलेगा, ये मैं चैलेंज से बात करने लगा हूँ, कि जिसका हेपेटाइटिस अंग्रेजी गोलियों से या टीकों से नेगेटिव हो गया हो। एक पीसीआर का टेस्ट निकाला गया और उसमें ये कहा गया कि नॉट डिटेक्टेड की गेम में डाला कौम को, और वो नॉट डिटेक्टेड का मैंने डिटेक्ट करना होता है, किसी चीज को आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिल गई, नजर आ गई, तो हम कहते हैं कि डिटेक्टेड, और अगर नजर नहीं आई तो हम कहेंगे सॉरी वी आर नॉट डिटेक्टेड एट दैट टाइम। तो वो नॉट डिटेक्टेड का मायना नजर नहीं आया। तो कौम इस वक्त जो है ना वो ये वाला पीसीआर के टेस्ट करवा के बार बार नॉट डिटेक्टेड को नेगेटिव समझ के मुतमिन बैठी है, जिस तरह कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है और वो बड़ी आसानी से दबोचती है। और अब डॉक्टर्स ने ही एक रिपोर्ट जो है वो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को भेजी थी कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, जब उनको उतार दिया गया था, निकाला गया था। उस दौर में उनके निकालने से कोई 2-2.5 महीने पहले ये रिपोर्ट गई थी प्राइम मिनिस्टर को। उसमें ये डॉक्टर्स ने लिखा था कि अगले 15 साल में पाकिस्तान में 30 लाख पाकिस्तानियों को जिगर का कैंसर होने वाला है। अब ये कौन लोग होंगे? ये वही लोग हैं जिनको टीके लगवाकर या गोलियों के कोर्स करवाकर मुतमिन कर दिया गया पीसीआर की नॉट डिटेक्टेड की रिपोर्ट पे। और मैं कौम को अक्सर कहता होता हूँ कि जो पीसीआर की नॉट डिटेक्टेड की रिपोर्ट पे मुतमिन बैठे हैं ना, वो 1,500-2 हज़ार रुपए का एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं एलाइजा मेथड, कि आपका हेपेटाइटिस कोई भी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, कोई भी है, आप उसको बाई एलाइजा मेथड में परफॉर्म करवा के देखें, वहां पे आपको लफ्ज मिलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव। इस डॉक्टर से जो लोगों को मुतमिन ये कर रहे हैं, इन डॉक्टर से एम्बेसिडर कई गुना ज्यादा समझदार है। आपके पास 10 रिपोर्ट्स मुख्तलिफ टॉप लेबोरेटरी की हो पीसीआर में नॉट डिटेक्टेड की, एम्बेसिडर आपको वीजा नहीं देता, रिजेक्ट करता है, मेडिकल में अनफिट करता है, अपने मुल्क नहीं जाने देता। और यहाँ डॉक्टर जो है वो कौम को ये मुतमिन किए हुए हैं। और फिर अब इस वक्त अगर फर्ज करें कि 10 लोग ऐसे हैं जो पीसीआर करवा के तो वो नॉट डिटेक्टेड पे मुतमिन बैठे हैं, मैं उन्हें ये कहता हूं कि अगर उनके 10 लोगों के कैंसर के टेस्ट करवाए जाएं तो 10 में से 6 या 7 या बाज दफा 8 लोग कैंसर पे पहुंच चुके हुए हैं, अंदर कैंसर चल रहा है और उन्हें पता नहीं है। और वो पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमारा ओके है, क्लियर है, नेगेटिव है। जमीन सर, ये तो आपने बता दिया कि कौन सा टेस्ट जो है वो नहीं करवाना और कौन सा टेस्ट करवाना है। सर ये भी बताएं कि लास्ट में कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खाने पीने की आदत किस तरह से रखें, क्या तब्दीली लेके आए कि हमारा जिगर जो है वो सेहतमंद है? क्योंकि लोग एक दूसरे को जब बड़ी इंपॉर्टेंस देना मकसूद होता है ना, तो कहते हैं तू अपना जिगर है। अच्छा वो हाँ बिल्कुल ठीक, ये बात बहुत अच्छी है आपकी। मैं भी इसी सिर्फ जुमला एक देना चाह रहा था जब आप इंट्रो दे रहे थे कि हमने अपने जिगर का भी ख्याल करना है, और जिस दूसरे को हम कहते हैं ना तू मेरा जिगर है, तो हम उस जिगर के साथ भी, अब यकीन करें, बिलीव मी, हम अब उस जिगर के साथ भी क्या कर रहे हैं, उसके साथ भी हम ये कि हम सामने बैठे हैं तो हम कहते हैं कमाल है यार, तुम ये मेरा जिगर है। उठ के वो 4 कदम नहीं हम जाते तो पीछे हम उसके साथ क्या करना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह हम अपने जिगर को भी दांव पे लगाए हुए हैं। हमें बैक टू नेचर होना पड़ेगा, फितरत और नेचर के करीब आना पड़ेगा। ये जितने भी हम फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बों के जूस, डब्बों के दूध और उसके अलावा जितनी चटपटी चीजें, मुरगन गजाएं हम अंधाधुंध डॉक्टर साहब आपने बता दिया ना कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वो सेहत वाली चीजें खाते ही नहीं है, डाइट भी अच्छी नहीं रखते, तो कोई ऐसी जड़ी बूटियां, कोई सप्लीमेंट्स जो जिगर को मजबूत बनाते हो? देखिए सबसे अच्छा इस वक्त जो है ना वो अगर हमने लिवर को बेहतर करना है और अच्छे की तरफ लेके जाना है तो हमें कद्दू जो है वो सब्जी में यूज करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें कद्दू का मिल्क शेक जो है वो लेना पड़ेगा। कद्दू का मिल्क शेक? जी, कद्दू का मिल्क शेक। आप छोटे साइज का कद्दू लें, और ये जो गोल गिया कद्दू होता है सबस वाला, छोटा सा, इतना सा साइज जितना का आप एक आड़ू का या एप्पल का साइज होता है उस साइज में, उसको छिलका नहीं उतारना, उसको सिर्फ धो के मोटा मोटा काट के 1 गिलास दूध में डाल के उसको आप शेक कर लें। इससे अच्छी और चीज हमारे लिए कोई नहीं है, खास तौर पे जिनका जिगर सुकड़ा हुआ है, पेट में पानी आया हुआ है और कई सारे इश्यूज हैं।
फिर दूसरी बात है कि इनको नेचुरोपैथी की तरफ आना चाहिए। इन सारों का इलाज मौजूद है, इनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव, जो डॉक्टर कहते हैं ना ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, ये रिपोर्ट्स इनकी अलाइजा मेथड में नेगेटिव हो सकती है, इनकी दवाई, इनकी खुराक, इनका परहेज, लेकिन ये वहां फंसे हुए हैं जिसको अपनी दवाई बनानी नहीं आती, जो कंपनी की दवाइयां रिकमेंड करता है और उसके बाद ना उसको खुराक का पता ना परहेज डॉक्टर का। साहब ये सिस्टम ऐसे चल रहा है, वैसे ऐसे पेशेंट्स के लिए उम्मीद मौजूद है, क्योंकि वैसे तो उम्मीद कैंसर नहीं, का नाम सुन लेते हैं आप और 100%, मैं पाकिस्तान में आपको ऐसे पेशेंट दे सकता हूँ जिनको डॉक्टर ने कहा कि ये 3 to 5 डेज सिर्फ रहेंगे जिंदा, इसके अंदर इन्होंने डेथ हो जानी इनकी। वो पेशेंट्स आज भी 25-27 साल के बाद आज भी जिंदा हैं और रिपोर्ट्स उनकी नेगेटिव और कैंसर तक उनका जो है वो ठीक हो चुका हुआ है। ऐसा है, लेकिन एक माइंडसेट ऐसा है कि हमने अंग्रेजों की दवाइयां खानी और अंग्रेजी दवाइयों से हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते, बैक टू नेचर होंगे, फितरत के करीब आएंगे, फितरी तरीका इलाज लें जहाँ पे अल्लाह ने शफा सही कह रहे हैं कि मतलब इस हॉल से बाहर निकलें कि हमने ये डॉक्टर्स की टेबलेट्स ही खानी है, उससे ही हमें जनाब अफाका होगा। और बैक टू नेचर जनाब, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का।